Okay. First of all, माझे नाव विकास. I'm the resident of Prabhu Areta. Okay. First of all, I would like to say a big thank you to Sir Momin Gudin because in a very short notice he called us and he called all the government officials also. And it was, as we said, it was a very fruitful meeting today. As Sir has already told you, and Sir has also appointed one of the other guys, Mr. Shankar, who will be coming and checking all the tanks, water tanks, plus he will be the main part to you look upon the STP plant that is there. So as Sir said, it will be taking 15 days time. So and we as the members also, the builder was also present today, to be very honest, the builder was also present. So we also want to have a collective group to sort out all these issues because there was lack of communication between the builder also. Just for your reference, that the samples that were collected on the 8th by the PHC, Kottalim, has come positive again. So that was also brought on the report today. And we will be collectively working for the betterment of the society. So as Sir said, and Sir will be also monitoring along with our Sarpanch also, and Deputy Sarpanch who is there. So then also the Goa State Pollution Board and all the other departments, they also have put a foot on the thing to solve this issue. Because if you go to see, it's been 1 month exactly today, 13th of March it started. And it's been exactly 1 month now today. And the issues are there, slight issues are there, but as Sir promised, it will be getting sorted out as soon as possible. So Sir only had put a deadline for the people to make it sure that it will be done within 15 days time. Thank you. Myself, Dr. Pallavi Ranadive. I am staying at Violeta, Prabhu's Violeta. So today we meet, we have meeting here. So I will speak in Marathi basically. So आज आम्ही जे काय आमचे प्रॉब्लेम फेस करत होतो इतक्या दिवसांपासून 1 मंथ झाले आता त्याला आणि त्याला एक प्रॉपर सोल्युशनची गरज होती जी की सरांनी आम्हाला एक दिलं ॲश्युरन्स आणि आता ते क्रिएटिव्हली करतील सगळं आणि असं मला बिलीव्ह आहे त्यांच्यावर आणि बरेच लोक सफर होत होते त्यांनासुद्धा ते सुद्धा खूप वेट करत होते की हे सगळं व्हायला पाहिजे आणि आज आम्हाला असं वाटतं की ते पुढे काही 15 डेज किंवा अबोव 15 डेज 20 डेजमध्ये होईल डेफिनेटली होईल असं वाटतं. सरांनी आम्हाला चांगलं ॲश्युरन्स पण दिलं आणि आम्हाला जे गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज जे बाकीचे पण वर्क करत आहे याच्यासोबत कंबाईंड वर्कमध्ये आम्हाला प्रॉपर सोल्युशन मिळेल आणि लाँग टर्म सोल्युशन मिळेल. ॲज आता बिल्डर जे आम्हाला रिस्पॉन्ड करत होते इतके दिवस त्यांनी पण आज रिस्पॉन्ड केलेला आहे आणि ते पण ॲग्री झाले जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी आणि आम्ही आज हॅपी आहे त्यासाठी की सगळ्याचं सोल्युशन आता याचं निघेल आणि वी आर वेटिंग फॉर दॅट. सो आय एम थँक्यू. सो गुड इव्हनिंग सर. स्टार्ट. कमलाप्रसाद यादव चिकालीम सरपंच. मी हे दिसांनी ऐकले असलेले वायलेटान खूपशे इश्यू चालू आले रिगार्डिंग ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. सो समवेअर देर वॉज अ डेडलॉक बिटवीन द सोसायटी अँड द बिल्डर. आज आमच्या सरांनी एक मिटींग आपयल्ली वेअर ऑल द स्टेक होल्डर्स वे इन्वॉल्व. कोण कोण येतून हेल्थ डिपार्टमेंट, सिव्हिल डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो आज जी मिटींग जाली पळय इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग इन वीच कॉन्क्रीट डिसिजन जाल्लो आसा की 15 ते 20 दिसान builder will sort out the issue and it will be handed over to the society. So hoping that this issue gets resolved because almost एक महिना झालो आसा and residents are facing a lot of problems. So from the builder side also a lot of commitments are there. Hope it is done and long pending issue आसलो पळय ताका solution गावतलो. And I like to thank the Minister Shri Mohan Gudino sir for taking initiative. नाजाल्यार तो डेडलॉक पेंडींग उरपाचो. सो ब्रिंगींग टुगेदर द बिल्डर एंड द सोसायटी एंड टुडे द इशू इज ऑलमोस्ट रिजॉल्व. ओन्ली 10-15 दीस ते वयतले STP हे करपाक. सो थँक्यू व्हेरी मच. माझे नाव अमित प्रभू, पार्टनर प्रभू रिएटर्स. आज आमची मिटींग झाली सराच्या इन्चार्जान. सो आमी आतां उलयल्यात प्रेसिडेंटा कडेन उलयल्यात. त्यांचे कितें ग्रिव्हन्सेस आशिल्ले रिगार्ड्स टू STP सप्लाय ऑफ वॉटर ते आमी अटेंड केले. आमी थर्ड पार्टीकूय एक अपॉयंट केल्लेलो आसा. तेजे थ्रू आमी ते सगळे STP आनी आमचे सप्लाय ऑफ वॉटर जे आसा तिका कितें इशू आसा आमी ते सगळे सेटल करता म्हटल्यार तेंचे बरोबर. आय बिलीव सगळे डायलॉग्स हे
पॉयंट्स जे आसा ते मीट जाल्या आनी सर इंटरवेन्शन जाल्ल्या कारणान सॉर्ट आवटूय जाला आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजां वांगडा सगळें कॉपरेट करपाक रेडी आसा जे कितें नेसेसिटी लोकांक उदक क्लीन वॉटर आनी ट्रिटेड वॉटर दिवपाक जाय तें आमी दिवपाक तयार आसा